Okay? Class yan ang ikaligyan ng system. The payment po siya. Human sa problem, human sa imong punishment o penalty na gitawag payment. Dili na ikaw ang gasupper. Dili na ikaw ang gaantos para mabayran imong sala. Naay usa ka tawo na nagbuhat ani. Okay? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Duha ra gini. Kung mutuo ka or dili, na gitawag everlasting life in hell and everlasting life in heaven. Naara na sa imo. Okay, pero what if imo na ni siyang gibuhat